በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ናይ ትእማር ዛንታ ዘፍጥረት 38 ካብ 1 ክሳብ 30 ንመልከት። ወፋርየስኒ ወለደ ኤስሮምሃ ወኤስሮምኒ ወለደ አራምሃ ወአራምኒ ወለደ አሚናዳብሃ ወአሚናዳብኒ ፋርየስ ንኤስሮም ወለደ ኤስሮም አራም ወለደ አራም አሚናዳብ ወለደ አሚናዳብ ንአሶን ወለደ ነአሶን ሰሎሞን ወለደ ሰሎሞን ካብ ራቸን ንቡኤዝ ወለደ። ታሪክ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ከም ትእማር ምክንያት ዘለዎ እያ። መጽሓፍቲ ብሉይ ንዓ ረአብ ንወለዳ ባኦዝ ይብሎም። ኢያሱ ንካሌብን ንሰሎሞን ክስልዩ ናብ ኢያሪኮ ሰደዶም። ክስልዩ ከለዉ ከዓ ንጉስ ኢያሪኮ ፈሊጡ ክከታተልዎም አዘዘ። ራኬብ ተቀቢላ ካብኣቶም ከተፋንዎም ከላ ከዓ ኣነ ምሕረት ገይረልኩም እየ እሞ ንስኻትኩም ድማ ንቤት ኣቦይ ምሕረት ክትገብሩላ ብስም እግዚኣብሔር መሓሉለይ በለቶም። ንሳቶም ከዓ ቀይሕ ገመድ ኣብ መስኮት ቤታ ንምልክት ክትኣስር ኣጠንቀቕዋ። ነታ ሃገር ሰልዮም ናብ ኢያሱ ተመልሱ። ዝረኸቦም ዘበለ ኩሉ ነገርዎ። ድሕሪ እዚ ኢያሱ ንኢያሪኮ ሓዛ። ኢያሱ 2:1-24 ኢያሱ 6:1-27 ንመልከት። በዚ ከምዚ ሰሎሞን ንራኬብ ኣእትዩ ካብኣ ንቡኤዝ ወለደ። ምሳሌ ኢያሱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ኢያሪኮ ናይ ህይወት ምእመናን ኣህዛብ ናይ ኣጋንንቲ ምሳሌ እዮም። ኢያሱ ንኣህዛብ ኣጥፊኡ ኢያሪኮ ከም ዝወረሰ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ኣጋንንቲ ኣጥፊኡ ንምእመናን ከም ዘድሓነ ምሳሌ እዩ። ንኢያሪኮ ክስልዩ ዝተላእኹ ካሌብን ሰሎሞንን ናይ ክልቲኡ ሕግታት ናይ ኦሪት ወንጀልን ምሳሌ እዩ። ወቢኤዝኒ ወለደ ኢዮቤድ ሃ እምነሮት ወቢኤዝ ካብ ሮት ንኢዮቤድ ወለደ። ታሪክ አበምሌክ ዝበሃል እስራኤላዊ ሰብኣይ ምስ በዓልቲ ቤቱን ክልተ ደቁን ናብ ምድሪ ሞኣብ ተሰደ። በዓልቲ ቤቱ ኖሃሚን ናእሚ ትበሃል፣ ደቁ ከዓ መሓሎንን ከሌዎንን ይበሃሉ። መሓሎን ሩት፣ ከሌዎን ኡሩፍ ዝበሃላ ሞኣባውያት ኣንስቲ ኣእተው። እንተኾነ አብየምሌክን ደቁን ሞቱ። ኖሃሚን ምስ ክልቲአን ኣንስቲ ደቃ ተረፈት። ድሕሪ እዚ ኖሃሚን ናብ ሃገራ ክትምለስ ከላ ኡሩፍ ጫማኣ ሲዒማ ተሰናቢታታ ዓዲ ተረፈት። ሩት ግና ኣነ ካባኺ ኣይተርፍን፣ ሃገርኪ ሃገረይ መቃብርኪ መቃብረይ ኢላ ሰዓበታ። ኣብ ዓዲ ምስ ኣተዋ ናይ በዓል ቤታ ቀረባ ዝኾነ ቢኤዝ ንሩት ኣእትዩ ንኢዮቤድ ወለደ። ኢዮቤድ ማለት ድማ መርሲኤ ሓዘን፣ ፀዋሪ ርስት፣ መንጽሄ ርስኣን ማለት እዩ። መጽሓፈ ሩት ብምልኡ ንመልከት። ጎይታ ትእማርን ራኬብን ሩትን ምስ ህዝቢ እስራኤል ከም ዝዋለዳ ዝገበረ ንኣህዛብ ተስፋ ንእስራኤል ዘለፋ ወቐሳ ክኸውን እዩ ኢሉ። ከምኡውን ንኣህዛብ ግብሮም ደኣ እምበር ባህርዮም ከም ዘይጸይፎም ንምግላጽ እዩ። ግብረ ሃዋርያት 10:34-35 ኢዮቤድ ንእሰይ ወለደ። እሰይ ንንጉስ ዳዊት ወለደ። መግለጺ ኣብዚ በፂሑ ንጉስ ማለቱ ስለምንታይ እዩ እንተበልና ዳዊት ስርወ መንግስቲ ቀዳማይ ንጉስ እዩ። መጀመርታ ዝነገሰ ደኣ ሳኦል ዶ ኣይኮነን እንተበልና እይጠፍእ ምልክና እምይሁዳ ወምስፍና እምኣባሉ ተባሂሉ ዝተነገረ ብዳዊት እዩ። ትንቢት ደኣ ንሳኦልሲ ብንያም ተኹላ መስታጢ ይበልዕ ሲሳዮ በነግህ ብንያም ዘራፊ ተኹላ እዩ ንግሆ ዝዘረፎ ይበልዕ ተባሂሉ ተነጊሩሉ ዶ ኣይኮነን እንተበልና ኣጋምሸት ከዓ ዝማረኾ ይመቀል ብዝብል ኣፍሪስዎ እዩ። ዘፍጥረት 49:10-27 ንጉስ ዳዊት ካብ ሰበይቲ ኦርዮ ካብ ቤርሳቤህ ንሰሎሞን ወለደ። መግለጺ ቤርሳቤህ እስራኤላዊት እያ። ስለምንታይ ጠቐሳ እንተበልና ዳዊት ሰብኣይ ኣቕቲሉ ሰበይቲ ሰብኣይ ወሲዱ ክነሱ ሓጢኣቱ ሓቢኡ ከይበሃል ወንጀላዊ መምህር ወመገስጽ ዘያደሉ ገጽ ርእዩ ከም ዘየዳሉ ንምግላጽ እዩ። ከምኡውን ዳዊት ዝኣክል ሰብ በዲሉ ብንስሓ ስለ ዝተማሕረ ንዝንስሁ ተስፋ ክኸውን ኢሉ እዩ። ካልኣይ ሳሙኤል 11:1-27 12:1-24 ንመልከት። ሰሎሞን ንሮብዓም ወለደ። ሮብዓም ንአብያ ወለደ። አብያ ንአሳፍ ወለደ። አሳፍ ንኢዮሳፌጥ ወለደ።
ኢዮሳፍጥ ንኢዮራም ወለደ ኢዮራም ንኦዝያን ወለደ መግለጺ ካብዚ አካዝያንስ ኢዮአስን አሜስያንስን ዝበሃሉ ሰለስተ ነገራት አይተጻሕፉን ተዘሊሎም እዮም ምክንያቱ ዓመፅን ግፍዕን ዝፍጽሙ መምለኽቲ ጣዖት ስለ ዝነበሩ ወንጀላዊ አይጽሓፎምን ኣብ መቃብር ነገስታት ይሁዳ ከም ዘይተቀብሩ እውን መጽሐፍ ዜና መዋዕል ገሊጻ ኣሎ ካልኣይ ዜና መዋዕል 22-25 ንመልከት ኦዝያን ዝተሰምየ አዛርያስ ዝብል ኣብነት ኣሎ ንጉስ ኦዝያን ዘይግብኦ ጽንሃ ሒዙ ክዓጥን ናብ ቤት መቅደስ ኣተወ ሊቀ ካህናት አዛርያስ ምስ ሰዓብቱ ካህናት ኮይኑ ኦ ንጉስ ንእግዚአብሔር ዕጣን ምዕጣንሲ ናይቶም ክዓጥኑ ዝተቀደሱ ካህናት ደቂ ኣሮን እዩ እምበር ናትካ ይኮነን በዲልካ ካብ መቅደስ ውፃእ በልዎ ንሱ ግና ብስልጣኑ ተጠቅመ እንተኾነ ኣብ ግንባሩ ለምጺ ስለ ዝወቅዖ ካብ ቤት መቅደስ ቀልጢፉ ወፀ ካልኣይ ዜና መዋዕል 26 ንመልከት ንጉስ ኦዝያን ናይ ክህን ስራሕ ክሰርሕ ማለት ክዓጥን ናብ ቤት መቅደስ ስለ ዝኣተወ ብስም እቲ ብዘመኑ ዝነበረ ሊቀ ካህናት አዛርያስ ተባህለ ኦዝያን ንኢዮአታም ወለደ ኢዮአታም ንአካዝ ወለደ አካዝ ንሕዝቅያስ ወለደ ሕዝቅያስ ንምናስየ ወለደ ምናስየ ንአሞጽ ወለደ አሞጽ ንኢዮስያስ ወለደ ኢዮስያስ በጊዜ ምርኮ ባቢሎን ንኢኮንያን ኣሕዋቱን ወለደ መግለጺ ኢኮንያን ንኢዮስያስ ወዱ እዩ ኣሕዋቱ ዝበሎም ድማ ኣሕዋት አቡ እዮም ምርኮ ባቢሎን ከዓ ኢኮንያን ምስ ተወልደ ዘይኮነስ ምስ ነገሰ እዩ ዝተፈጸመ ኢኮንያን ክውለድ ከሎ ኤርምያስ ህዝቢ እስራኤል ብንጉስ ባቢሎን ከም ዝተማረኹ ትንቢት ተናገረ እዚ ትንቢት እዚ ከዓ 40 ዓመት ጸኒሑ ተፈጸመ ኤርምያስ 36 ካልኣይ ዜና መዋዕል 36 ንመልከት ወንጀላዊ ኢኮንያን ከም ወዱ ንኣሕዋት አቡኡ ከም ኣሕዋቱ ገይሩ መጽሓፉ ስለምንታይ እዩ እንተበልና ልማድ መጽሓፍ እዩ ንኣብነት ያዕቆብ ኣንስቱ ደቁ ሒዙ መገዲ 3 መዓልቲ ምስ ተጓዓዘ ላባ ኣርከቦ እሞ ነቶም ደቁ ነወዳተይን ኣዋልደይን ክስዕሞም እኳ ኣይሓደግካንን በለ ዘፍጥረት 31:17-28 ንመልከት አብርሃም ከዓ ንሎጥ ወድሓው ንሕና ኣሕዋት ኢና ከም ዝበሎ ተጻሒፉ ኣሎ ዘፍጥረት 13:5-8 ንመልከት ከምኡውን ደቂ እስራኤል ኣብ ግብጺ ዝተቐመጡ 215 ዓመት ክኸውን ከሎ እግዚአብሔር ንአብርሃም ዘርኻ ኣብ ዘይዓዶም ስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝነብሩን 400 ዓመት ከዓ ባሮት ኮይኖም ከም ዝጭነቁን ብርግጽ ፍለጥ ኢልዎ 400 ዓመት ከዓ ባሮት ኮይኖም ከም ዝጭነቁን ብርግጽ ፍለጥ ኢልዎ ነበረ እዚ ምስቲ ኣብ ከነአን ዝነበርዎ ዘመን ቆጢርካ እዩ ዘፍጥረት 15:13 ገላትያ 3:17 ዘጸአት 12:4 ግብረ ሐዋርያት 7:6 ንመልከት ከመይ አብርሃም ከይወለደ ገና ንዝውለዱ ደቁ ዝበጽሖም ስደትን ስቃይን ከም ዘሎ ሰሚዑ ስለ ዝሓዘነ እዩ ማቴዎስ ከዓ ምርኮ ባቢሎን በቢል ከሎ ከም ዝተፈጸመ ገይሩ ዝጸሓፈ ከምዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ልማድ መጽሓፍ ሒዙ ምሳሌ እስራኤል ተማሪኾም ናብ ባቢሎን ከም ዝወረዱ ነፍሳት ሲኦል ናይ ምውራድ እስራኤል ካብ ባቢሎን ወፂኦም ከም ዝተመልሱ ነፍሳት ካብ ሲኦል ወፂአን ናብ ገነት ከም ዝኣትዋ ዝገልጽ ምሳሌ እዩ ኢዮስያስ ንኤልያቄም ንኢኮንያን ወለደ ኢያቄም ኣብዚ ዘይተጻሕፈሉ ምክንያት እንታይ እዩ እንተበልና መጽሓፍ ኤርምያስ በሓዊ ስለ ዘንደደ እዩ ኤርምያስ 36:22-26 ንረ ድሕሪ እዚ ምርኮ ባቢሎን ድማ ኢኮንያን ንሰላትያል ወለደ ሰላትያል ንዘሩባቤል ወለደ ዘሩባቤል ንአብዮድ ወለደ አብዮድ ንኤልያቄም ወለደ ኤልያቄም ንአዛር ወለደ አዛር ንሳዶቅ ወለደ ሳዶቅ ንአኪም ወለደ ሐኪም ንኤልዩድ ወለደ ኤልዩድ ንአልዓዛር ወለደ አልዓዛር ንማትያን ወለደ አማትያን ያዕቆብ ወለደ ያዕቆብ ንዮሴፍ ሕጹይ ማርያም ወለደ ካብኣ ድማ እቲ ክርስቶስ ተባህለ ኢየሱስ ተወልደ
مجلسي الأزار نايز حركة ولدي جندئيو الأزار نماتيان نكسران ولده ماتيان يعقوب يوسف ولده كسران يأجم ولده يأجم يجزتنا مريم ولده بالماد إبراويان قال أنا سيتي مسودي تبعتي حبيرا سلا زيت قصر ماتيوس بإندا ودي كيدون يوسف قصره كاب قصري كي تترف كا بقصل فهاريها لمريم إلو أمسا جزتنا مريم سلمتا إيا أبسا لساي تولد ديز تحاطية انتبلنا بالماد أوالد سلز واعيو جابير نمسيه كمزا عززو أوالد سلبقاد أبدكي أحبوتاتن تمرعوا يبل زهول كعسران شوعاتن حاد عصرت حادث سلسان شدشن كف حادث كاف سلستان يسيف نيجزتنا مريم كحلوان كجلجلان بفقاد إجابير سلستوهبطو فهاريها حسيا تبهله كرسوس مالت قبوء مالت إيو إزسم إزي نمولكوت ويدما نتسبيت سبنت رايز وات اسم أيكونن انتاي دا مولكوتن تسبيتن حدا أكل حدا بهريه حدا اللاوية كوينو مستوهادز وات اللسم إيو نزي زرد تغسي كمزيبل وأنجر أنه كما يتفتو سميو أنا كأنا أكل أو قلب زي سبنت كريستوس كبلو كم أون نتسبيت بزي ملكوت كريستوس كبهال كم زي جبا أنجر ألهو قدم سقام الباسو دمان قال إجابير كريستوس بزسم إزي زسميو أي نبرن كم زي يبل قدوس كارلوس مصحف لك أونت معراف شوعته قدم تواهدو تقبأ زبلو تقبأ زبلو دحري تواهدو تقبئو مالت كبر زبلو ألو سقاز فترة منفذ قدوس إيو هنياتو نسو مسقبو مسانصهو أكلاو قال تواهدو زبلو حيزوم تقبئو تواهد زبلو ألو سقال بيسو سب مسكونة تقبئو مالت كبر زبلو حيزوم دحري سب مخانو تقبأ زبلو وين ألو انتو هناك وهادن كخبرن كلو بحاد جزية كم قصبت عيني إيو أكلاو قال سجا مستوهاده بؤو بحر سجا منفس قدوس توهاده كم زبلو مبار كل ولدو كاب أبراهام كساب داويد 14 ولدو كاب داويد كساب مركو بابلون 14 ولدو كاب مركو بابلون كساب لدى كريستوس دم 14 ولدو إيو كل ولدو كاب أبراهام كساب لدى كريستوس بدمر 40 كلتن ولدو إيو مجلسي حاتتاوي مجلسي ماتيوس نزي 40 كلتن ولدو أب 3 خفيلو زصحفو أب 3 كفل زمن زتنقره تسفان تنبيتن بحادة كريستوس كم زتفتصمن مجلاس إيو بزمن أبو حزبتات كلها مدري بزرقها كبارخو إيوم زفترات 20 كلتن 10 منتب بزمن النجستات كافرة كرسخا أزفان كاك قمت إيه مزمر داويت 230 كلتن كاب حادة كساب حادة بزمن كهنات اترأن اتتنبيتن من تخفصم اتي بيت مقدس دما كم بحدش من انتي كبارخ حاتيات كحدق زل عالماوي صدقي فتحي كقوم ايو دانيال 9:21-25 تباهلوس زتنغره تسفان تنبيتن بحاده كريستوس كم زتفصمه نمغلاص ايو ولدو زرزيرو زقطره سغاوي مغبنا እና ተለዋወጠ መጽዩ እዩ بزمن أبو مخرن تكتاتن ترأيو مصحفتي أي تصحفون بزمن مسافنتي مصحفتي تصحيفهم مقطعتي بمسقالن بمقراطن كونه بزمن كهنات كم تأب زمن أبوون زمن مسافنتن زتفصمه كونه دميرو مقصارو كا منفساوي مغبنا منم اكو ابيد كهناتن ابسقوباتن انت كونه حاده ايو أي تلوطن بال ايو 40 كلتن زبلو أترونس سولومون زفان شدشت مدايبو نبره أبقى تقميتو كفرد كسررع يوعل نبره قدامي مصحف نجست 10 كساب 10 شدشت جزية 40 كلتن يخون شدشت جزية 40 كلتن يخون ناي 40 كلتن أبو تولدي كفصم كله كريستوس تولده ناي 40 كلتن أبو تولدي كفصم كله كريستوس تولده سولومون ناي كريستوس أترونوس ناي قدست ድንግል ማርያም ምሳሌ እዩ 40 ሰለስተን ብዝበሎ ንደብተራ ኦሪት 40 ሰለስተን አይኑድ ነበራ
ናይ 43 ኣበው ትውልዲ ክፍጸም ከሎ ክርስቶስ ተወልደ 44 ብዝበሎ እስራኤላውያን ኣብ መበል 44 ጉዕዞ ምድረ ርስቲ ከም ዝረኣዩ ምእመናን ድማ ኣብ መበል 44 ትውልዲ ክርስቶስ ተወሊድሎም ምርኣዮም እዩ 45 እንተበለ እስራኤላውያን ካብ ግብጽ ምስ ወጹ ኣብ መበል 45 ጉዕዞ ምድሪ ርስቲ ወረሱ ዘህልቅ 33 ካብ 1 ክሳብ 56 ንመልከት ምእመናን ድማ ኣብ መበል 45 ወለዶ ክርስቶስ ተወሊድሎም ሰማያዊ ርስቲ ከም ዝወረሱ ዝገልጽ ምሳሌ እዩ ጉባኤ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ከምዚ እዩ ኣዲኡ ማርያም ንዮሴፍ ተሓጽያ ከላ ከይተቃረቡ ከይተራኸቡ ድንግልና ስጋን ድንግልና ሕልናን ከለዋ ብግብሪ መንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት መግለጺ ክርስቶስ ልደቱ እንበለ ዘርኢ ከም ዝኸውን ዝገበረ ስለምንታይ እዩ እንተበልና ቀዳማይ ልደቱ ንምግላጽ ማለት 5500 ዘመን ክፍጸም ከሎ ካብ እግዝእትና ማርያም ብዘይ አቦ ምውላዱ ቅድመ ዓለም ካብ እግዚአብሔር አብ ብዘይ አደ ከም ዝተወልደ ዝግለጽ እዩ ልደት ቀዳማዊ ተአውቀ በዳሃራዊ ልደት ከም ዝብል ዲዮስቅልያ ከምኡውን ዝተነግረሉ ትንቢትን ምሳሌን ምእንቲ ክፍጸም እዩ ትንቢት እንሆ ድንግል ክትጸንስ ወዲ ከአ ክትወልድ እያ ስሙውን አማኑኤል ኢላ ክትሰምዮ እያ ኢሳይያስ 7:14 ዝበለ እዩ ምሳሌ ከአ አዳም ካብ ሕቱም ምድሪ ከም ዝተፈጥረ ሔዋን ድማ ካብ ሕቱም ጎቦ ጎኒ አዳም ከም ዝተፈጥረት ዘፍጥረት 2:7-21-22 ክርስቶስ ከአ ካብ ሕቱም ድንግልና ከም ዝተወልደ ዝገልጽ ምሳሌ እዩ ቤዛ ይስሐቅ በጊዕ ካብ ሕቱም እጽ ከም ዝተረኽበ ቤዛ ዓለም ክርስቶስ ድማ ካብ ሕቱም ድንግልና ከም ዝተወልደ ዝገልጽ እዩ ዘፍጥረት 22:13 ከምኡውን بزرعي بروكابية توليدو انت زخون عروق بئسي ودي يوسف متبهله نيرو صوبس مصا بروكابية بئسي وبئسيت زكماي بزهان سب امسهتو وامرسيو حسده كمزي كماي بروكابية سبعين سبيتن توليدو نيرو انت زخون بزحات مسحاتو حسوتون مغبرو كمزبل غورغوريوس انزينازو انا هايمانه ابو 16 مستيرو دما كم صنسا منكر تخون مراحيته لهايمانوت عباي بزي مرمر صنسا بفصم امنت مراحيت من انت تكون يبلا يوحنس افور هايمانوت ابو سان 36 كتولدو خلا مهتم دنجلنا كم زي تلوطه سب كخون كلو امدخنتو زي ملبواط ايو كم اون نسا دنجل وام انا تبهلت كتمسجن كلان سدما املاح وسب ان تبهله زمسجن مخان ايو يسيف حصيا صادق سلا زنبره بحبو كحد غاد حسب انبر كغالصا ايدلين مغلصي يسيف ناف غباي ايهود سلا استعدم ايو بحبو كحد غا حسب زبولو وانز يتهلي نهو استرايو نزي كحسب كله انه ملاك እግዚአብሔር يسيف بحلمي ترايو تاريخ بمسرته اجزئتنا مريم قال مصبعيه كاب 3 عامتا ولدا ناب بيت مقدس وسدوا ابو 13 عامت تقمطت 15 عامت يخون قال 15 عامت مسكونت ايهود كاب بيت مقدس كتوصلهم حاتتو بزي مخنيات غبايه تجبره زكرياس او ولت اسرائيل افوت فقدي تنبري كمي كتنبري تدلي الو حاتتا سادما ناب እግዚአብሔር አመልክተለይ በለቶ ናብ እግዚአብሔር ጸለየ እሞ መልአክ መጽዩ ካብ ማይ ቤት ይሁዳ አባትር አንስቶም ዝሞተኦም ሰብኡት አኪቡ ክጽሊ ነገሮ ሽዑ ሊቀ ካህናት ዘካርያስ ካብ ማይ ቤት ይሁዳ አባትር አንስቶም ዝሞተኦም ወሲዱ አኪቡ ኣብ ቤት መቅደስ ክጽሊ ሓደረ ካብ ማእኸል እቲ ዝተአከበ 1985 አባትር አበትር ዮሴፍ او يوسف اقبال مريم فكر تك نمريم حلوا زبل صحف ترخبه افتو غبايه ترخبه عጫን يوسف بصحو رغب اون وريدا ابرسو علبت يبل بز خمدي يوسف نእግዝእትና مريم كحلوا كغلغلا كاب غبايه ايهود تقبلوا نبره ايهود زخبروا بعل كابصح كم اون كل سب ببماي بيتو كتصحاف كاب قيصر تزاز وصيو نبره لوقاس 2:1 وودق يوسف وستصنو مواغيد هلنا
ሃይማኖት አበው 4833 ዮሴፍ ጠኒሳ እያዘላ ሒስካያ ኺድ ከሓድጋ እና በለ ኣብ ከቢድ ሓሳብ ወዲቁ ክጭነቅ ከሎ መላክ እግዚአብሔር ብራእይ ብሕልሚ ተዛረቦ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ናይት ማርዛንታ ዘፍጥረት 38